Ayun ako. Ikaw, bilis na, Nana. Nana na. Yan, okay. Okay. Okay, appear mo na. Bago ang laban. Yeah. Yeah, boy. Sports lang, ha. Huwag mong gagalingan, ha. Go ahead, versus Nana. Oh. Nandun, Mami Daddy. Sumasagot ka rin po, eh. Bato. Ay, binato! Ay! Hindi! Ano lang yun? Natamaan ka lang kasi may missile siya. May fire. Pwede na! Bye! Ay! Dito ka pa! Monster! Look! Hindi! Ano lang yun? Kala ko si Monster. Paano masabi? Diba stop bullying nga? Diba? Bully, bawal. Ano sabi ni Nana? Ano sabi Nana? Ah, stop bullying. Ginagawa mo! Ah, hindi kita nga. Stop bullying nga. Bisa mo. Nasa ka na ba? Ay, kita! Ayun na! Okay, dapat na! Dapat mo! Ayun na! Patay na ako! Ako! Aray! Aray! Stop bullying me! Stop bullying me! Subo ako tama! Stop bullying me! Oh! You bully me! Bye! Lakas! Ow! 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 Stop bullying me! Ay! Oh no! Ay! Bullying me! Bebe! Ginagawa mo! Ay! Tingin ba? Hindi naman eh. Ay! Here. Nana Papa. Here. Bag? Okay, kapir ulit. Kapir tayo. Kapir. Ay, di ka chocolate. Di siya chocolate. Wow! Silver. Wow! Di chocolate. Kapir. Di ka chocolate. Kapir. Ano? Oo, sige. Ay, hindi ako na. Okay. Gang, gang.